Okay, game 2 of the main event. Team Cebu City has won game 1. Ini game 2 na, mga birds. Side out, iguali 0 pa atong skora, iguali 0. Kini atong bakbakan diri under ni sa Ryan Ruby Promotion at organizer si Alex Dudong Sapo. O gato mga sponsor mo ning musunod. Sila si G Balye, Brian Inis, Adrian T, Jingjing Gokong, Chito Libi, Vincent Antiqua, Makmak, Pindrusula, Gini Kabayan. Mao na ato ang mga sponsor diri sa ato ang bakbakang na main event diri sa Antonio Luna Pulpugan. Yay, ito na Jubil Lucante. Sabit. Servisyo ko lapo. Trapo. Bang. Side out, side out. Bola sa Team Mandawi. Servisyo. The Silent Assassin Reggie Caban. Jubil Ducante, the high flying spiker. Pasok. Wasak na wasak. Servisyo. Wait. Dos. Dos na mga birds. Servisyo Reggie. Jobert. Fire in the hole. Butas na naman. Tres na mga birds. Tres. Servisyo Reggie. Para 4 na. Ay, gi-out. Tang malas. Dos, 4 ato skora. Reggie. Wayne, 3-4 na. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Apon. Jubel. Double barrel attack. Courtesy of Hapon and Jubel. Iguales 3 na. Iguales 3. Servisyo Hapon. Hapon again. 2 shot combination. Kulapo. Firing. Answer by Hapon. Jubel Ducante. Nice counter coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Servisyo, the master TikToker. 1 shot, 1 kill. Side out, side out. Servisyo Jubil. Kulapo. Bang! Wait. 4-3. 4-3 na, 4-3 mga birds. Hapon. Grabe counter. Jobert ay. Di kalihok ang Team Mandawi. Higos kilat. Servisyo ko lapo. Yay. Shout out sa mga habal-habal drivers diya sa Mayupay Yes, Mayupay. Las Gudal Junior diya. Shout out mga guwapong habal-habal drivers diya sa Mayupay. O sa Dias Gutsan. Ako mga kauban. Iguales 4 na. Dias Gutsan na habal-habal. Nga sila si Buyit, sila si Marvin, o sila si Milan.
Shout out. Cinco, 4 na. 5-4. Labaw ang Team Cebu City. Yay. 5 sugal. La kariya apon. Abos. Pang. Jubil. Abos. Ay. Sagdang ni Jubil pat. Ala, Rigi. Why dagan Rigi ay. Ilit magtiil Rigi. Size 4. 2-point lead in favor of Team Cebu City. O ang lamian nga chicharon ha, ang Karkar number 1 chicharon. Ang Maricel Antony chicharon. Palitan ninyo ha sa Karkar chicharon ang delicacy store. Diya sa Sangat San Fernando ug sa Bugon Sibunga. O gusto mo bio spare parts ha, kontakan nyo ang Montijo Auto Supply nga naimutan diya sa Pahak Lapu-Lapu. Bisitahan ninyo diya sa Pahak Lapu-Lapu diya sa Abuno, tupad sa Abuno Elementary School. Na diya ang Montijo Auto Supply, makapalit mo diya sana mga taxi operator diya nga dagang kay mga bios ha, bios cars. Diya mga pisa diya. Jobert serving. Yay, Jobert again. Pagkalami. Out ball. Ilan na. City na. Para Otso. On the way. Ay, Jobert. Ay, bundak ng Jiso, no? Hapon. Ay, Jobert. Out ball. Too strong. City 4 ato score, City 4. Shout out ni Boss Manuel Misa. Shout out sa Lamian ha. Nga official snack sa bakbakan mao ang botsi. O ga boko Diyos ni Boss Manuel Misa. Rigi. Apon, let it fly. Answer by Kulapo. Kulapo again. Ay, nice play by Rigi Kaban. Kulapo, throw it up. Tinapon ni Kulapo ang bola. Size City na. Size City mga birds. Servisyo. Jobert. Out ball. Ni abroad ang bulan ni Mr. Explosive Jobert Basinas. Iguales City na mga birds. Iguales City sa atong game to. Para bawas niya ang Team Mandawi yan atong game to. Bag! Igking silang tanan. Kulapo is the best. On the mark kayo. Good item kayo. Biradang Kulapo. Bola! Jump pack atong korte diri sa Antonio Luna Pulpugan Court. Grabe Jump pack. Bosak Bihag diri wala. Jobog na si Bosak Bihag. Jobog na. Tara Zak Bihag. O si Sir RR Muzan. Attendance diya sa atong side court di agi diri ha. Kapi din diya sa pika side. Kapi din. Pasalamat na sa itong organizer din nga si Alex Dudong Sapo dara. To organizer. Naningkamot. Doon ay bakbakan diri sa Antonio Luna. La! Kulapo, bagnos na sad. Okay, bukal Kulapo. Fuck! Ay! Ngano man na? Ay! Servisyo Kulapo.
Oh, Jubil. Kaya, tara! Lan, namato nagmayo nito. Pak! Gibala na tirador ang bula sa Team Cebu City. Side out, side out. Boss Manuel, pila? City Iguales, mga birds. City Iguales. Kulapo, serving. Kulapo. La. Jobert. Point. 8 City na. 8 City na. Impas ang New Year ani. Jobert, ayay, tuara. Kulapo gi-couch lang yuta gihiga kulapo pero sablay man. Bad item kulapo. Bad item. Count kamuti, ganiyon mo dito. Count kamuti eh. Pero bad items kulapo. Servisyo, Rigi. Kulapo. Rigi again. Kulapo. La. Nagkaputukan na. Kulapo again. Tuara. Firefight na mga birds. Yun oh. Nako. Jobert. On the attack. Kulapo. Heavy rainfall. Yun oh. Signal number 3 na. Full throttle na. Ring! Ayay! Walang katao-tao. Ganda ng tira. Galing by Jobert Barcenas. Nagkaputukan na. Cebu City's ball. Jobert to serve. Apon. Jobert firing. Kulapo. Grabe pungasin na yung gula. Nagpangilat na. La kariha. Nakabaos. Patsagang. Iyay, hapak ni Bus. Bang, handus. La kariha. Drop shot ni Kulapo. Gisaw ni Rigi. Bagnos na san. Walang humpay. Wala. Nagkabigaya na mga birds. Ay, short si Kulapo mga birds. Nanghina, biglang nanghina si Kulapo. Boss Manuel. Servisyo hapon. Jobert. Jubel, last. The master TikToker on the mob. Sound. Nice play. By Team Mandawi. Ang higang Jubil Ducante. Bunala ko lang mo. Bang! Dinuta. Ay, Rege. Ano. Abe, ay. Inukaya, ay. Iukay gyud maayo, ay. Ilabos. Okay, good. 8 City. 8 City ato score ha. 8 City ha. Servisyo. Matira matibay. Servisyo, Master TikToker. Rigi, let it fly. Bang! Pinakain ni Rigi. Abay nako. Too strong for Mr. Explosive Jobert Barcenas. Side out. Servisyo, the silent assassin. Master TikToker, sagang. The pride of the Laget. Two shot combination. Kulapo is the best. Kulapo is the best. Grabe mga bola. Tuara. Ay. Out. Bad item. Morag Florisen. Bad item. Iguales 8 na. Last four na mga birds.
Kinsa kay makauna sa finish line ani? La! Iyay! Kalamay buhol! Counter attack ni Jubil is good! Sado ang botse, may labong butong. Noibi na! Noibi! Last 3 na mga birds. Noibi na ang Team Mandawi. Para G's tadi. Jubil Ducante bombing the defense of Team Cebu City. When G's Otso na. Last 4. Wala, panudlay na mo kay dool-dool na tas terminal. Panudlay. Iyay, tuara. Jubert lah. Kadiha. Binungkagay na. Wala, ginubanan na ni. Ayay! Oplok, bukya ang tirang Jubil. Patay baki. Kisi-kisi. 8 G's. Bola sa Team Cebu City. Pagkakataon para habulin ang kalamangan. Kulapo. Pret. Ay, Kulapo. Aray ko! Nako, sabi si Jubil. Okay, back to the ball game. 9 G's. Last 3, last 2. Hapon, ayay! Jobert, ayay! Overhead. Smart play. Pero kuha pa, mga birds. Ayay! Rigid, mga birds. Pamatay na tira. Good item. Pasok na pasok. Let us see if Team Mandawi can pull the trigger to win this game to. Para makabawi. Out ball. Abroad ang bola ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Last ball na. Para babay na. Para bounce. Reggie Caban on the attack. Ayay! Inside kaibigan. Gikaingin ni Reggie Caban. Nakabaws sa game to ang Team Mandawi. At ang inyo ato decision, mga birds.